Kalau orang kok kau nang. Garing ya bo tak lagi nok tangwi orang nang ini kain plan ni. Orang tang sana. Tang mani. Garing sing yang orang tangwi no orang pasti ni. Orang di sana kok kau. Yang om kerja dengan sini berapa? Om nunggu ke? Mai. Oh, om nunggu itu tu. Orang semai kucuma sah. Yang sana sih deh. Cadang ya ke. Orang pasti. Orang sepuluh pasti dah. Yang pasti itu kan. Adong, advocate, sampai ke? Seng nuk aja news clip ragu nuk ha, video ragu nuk ha seng je. Orang praksa orang ni jaga no, pelang itu ni kah? Mana kono lawful seng angmia bapak ke? Apa investigasi kai tapi ke sasung. Abo ni pola tini ang sini je di la otak Tiprasa Indigenous Lawyer Association enggoi. Seng orang mah payment karon ka mesti. Oh tkhuk no je orang bini jaga patah ni jaka, bini patah ni joton kagas roket donggo. Tini government kaisa je kono jaga khas jaga ono tang terang pojonto. Notice khlai 6 mas pang সময় রুই বনো অল্টারনেটিভ গভর্নমেন্ট তাবুক জায়গা যে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা রতঙ্গ আবারও রিউই সেস্টেক কোন জায়গা সেটেলমেন্ট খাসি বরনো হিউম্যান রাইট প্রটেকশন রিউই সে অমাইকে খাই কিন্তু অর তামুন খামালে অর মাই সারজাক থালিক কাইজাক আন্দর সকাইজাক এই যে নক অর তিন অর নাইবেদি নক পর্যন্ত সবাই কোনো নোটিশ কাইসা করে কোনো কাগজ কাইসা করে আমাকে ফোর্সফুলি টবই sini edisi erine bisingo sini borong omhai kai khlai taka khajani takok tep khok joto Tiprasa koyo on news media ni bisingtoi norok wansuk sini omhai prosason jeng krokja kerong sungjagai sini oros raisere mokolo simuka Tiprasa je tabo prosason solito mo kerong bai kunu gedalja gerei omhai kai sing busun asiki tongsrani abon bagino joto cerai okra sini ohani busarmang o news channel ni bisingtoi ta sini o Lawyer Association ni Tiprasa Lawyer Association bisingtang kobogo norok joton khasi siri song sini bisingo sing nukatama political khaye bo muti party khai tongo tekesa bo CPM khai tongo hene bini jaga bo tin tla sara Tiprasa ma ka jaga alienation ngai tongo jeta right jaga na pota khas nambai tlang tongo abona porjonto sing kuno protibad bo khailia kuno kisu bo khailia ma ka sing khlai jaga kai salsa sing oro pachanai bele ADC bisingo bo ma ka no oro ADC area somtike dumping center amok center kuno kagos riase oida kuno notice kri kichu kri mo tutele ekdom koso ani moten ko oro bo je conductor pila finance se boro sikang kai FIR loss khai tomar bang birude launch khai tomane FIR khai tomar borong birude tamgi bo bai ke bo order sara bo phunukya tamo bo order mani pheka HDM ke bozar kaisa HDM singa ka sing tabo binara thanai HDM sing ke bo tini tamong pila sing oro bo map tubi o jaga saboni tamo tong ইনকোয়ারি খাইছে আবনি পরে সে নোটিশ দিতলাঙ্গে অফিস হিয়ারিং খাই 30 দিন সময় দিনা না আম বিসিক উকিল বাইদা আপনার প্রটেকশন খাইনা কেস খাইনা আবো হাই লেন একুইজিশন এগস সাইছে সেটংলে আমর লেন কম্পেনসেশন এগস সেটং বনেরা জাবরা গভর্নমেন্ট একটা রেট আন্ধ্রসে ফাংশন দাম বুসুক বিনর মাইকাইজার বুসুক রেট নাং বুফাং ফাংশন সেগুনি বুসুক পয়সা না রাবানি বুসুক পয়সা আবো হাইজন গভর্নমেন্ট রেট হাইজতো কিন্তু আবর যত রিমানি পড়েছে bono naik angka 50 mas পর্যন্ত rinani provision বাধ্য তো অবকাশ land acquisition ego 50 months 50 days কিন্তু অ বরণ মা একলা তিনি নক সবাই তেজ বাকলা খারি রক আর তব মানে কেব ক্রিয়া ফে অমা হেকে বুস থংদনা খাজন তাকু বক্রক আং অ নিউজ মিডিয়া বিস অন বিহেভ অফ আং কইজাও Tiprasa রক সিজাসিরি পলিটিক্যাল থাং তংনা বই খাইদি কিন্তু সাক কতর খাইয়ে সাকনো সিমি বলাইনা বাগি তাক খাইছি দাব কইজাও আং কাইসা বেলা এখানে হাম্বল পিটিশন tabuk angod o je gistirone অবস্থা নগৈ जों কাকাকক নগৈ जों তিরানো ফাইকা এবং जों তিনি পরনো যে মানসা সুবানাই ইভেন Tiprasa Indigenous Lawyer Association ngai जों আমনি বাগে যেখানে হাই কোর্ট সুপ্রিম কোর্ট যেখানে নাংখাই जों ফাইট খাইনাই তাই জনগণ পাবলিক বনর আর পার্টি হিনতা তনি নাংখাই जों অব নিনি যে হাইওয়ে পর্যন্ত जों ব্লক খাইয়ে আন্দোলন ফমা খাইনাই আন্দোলন মখাই মা থাंनाय जों আইনটিবো থাङै মা থাंनाय কারণ তনিকাই जों আর ultimatum memorandum sing DM nai chief secretary chief minister nai governor nai nangka sing প্রধানমন্ত্রী nai amai kai riwoi omo hai dumping jaga khaine o kami bo tini kosok kusumni oro factory khaine tamo karon ti taibo jaga area kotor kotor tongle non edisi area bo o tami intention apna tak sija basi sering basi ani satai sna apni pore chini je tekroksa bo saikran nai kambai sini mung dok ani bum ka hariton de borma advocate ge san khani फाइनि साइ खानादि गावनि बागै फाइमाखौ हामबाय तिनि जोंङो जागा मकाराइ गामि जोंङो जागा फाइजाक अरो जों तिनि फाइमानि कारण हंखाय जों थानाय साप्ताराव
ba 3-4 din romoi जों जे news rogo जों nukha o jaga chini khoroksa chini tkhuk Bikram joy reang bini o jaga taklai simia bo prai 7 generation tui 7 purush tui bo o hano tui sason khlai tong huk khai tong moikiteng thakiteng kayo even bo taklai o jaga taklai ni simike bo o jaga o phainane hne nok khungsa tangjamani bigra japhano nok khungsa tangjamani je ajimani bai o nok no porjonto 10000 bai khlai सबाई गलांखा नरक जदि कैमरा सागै नायखाय जारदिगे जदि कैमरा सागै नायखाय नरक नुमाय हा वाखा खिबजाका सिनि तिप्रासानि हा हंके हा गथार ओ हानो जों कुसुखाय न तनिउ आमा हाके तनिखायसे मके जों थाके तेरो जों नायथकाय फलिरिबै ओ हाबै करंगै जों बिबिनो सामुं खलायमान किन्तु डाम्पिंग स्टेशन खायनानि बागै बाक्सादिगे कुथु रखाय खुरै खेबगाव जागा तामुंखा o khurmani yagulo bo phainu phayei bo bihik bo satui lamo kap tongphano sorkari torofai kuno sahajo manliya ba bono defend khanya moto जों kuno borok manliya nga bo suk je bigra ba bo jaga thangnai bo sijaya aboni bagino chini khoroksa kerong kerong hnai जों je chini Tiprasa rong ni je ukil association abo agini simini tongo kasam o ukil association Tiprasa ni जों फायलाय जाखा फाय सिनि जे रोंमानि सिमानि जों जे सक मानसाक बनो चुबानानो बागै जों अजागा फायलाय जा आबोनि यागलो जों तिनि बिनि बागै कायसा पिटिशन बसैका जों तिनि अमरपुर नो एसडीएम ओ थाङो पिटिशन नो लेनाय आबोनि यागलो जों डीएम नो बरनाय आबोनि यागलो जों तिनि कनसार्न मिनिस्टार नो जों कपि रिनाय रिमानि यागलो जदि सरकार बिनि कक नायावै ओ जागानो सेगै नानानो नायखाय जों आबोनो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जोंनि आटा साइ थांमा हाय जों जे लीगल फराम जे जागा दङ जों आजागान थाङै केस खालायो बिनि जे राइट बिनि जे मानथाय सप्तायाव जों बनो किफिल दिनानि बागै जों लामाव नखलायजा दै जों अब सक्सेस खालायसा जों नगो थुइ दंया जों सानिसि आनि मुंखै एडवोकेट मिन्टु देबरमा जोंनि लगे दङ एडवोकेट तपन देबरमा जोंनि कलिग एडवोकेट सामल देबरमा एडवोकेट हरिदन देबरमा जों खरगपुर एडवोकेट फायलाय जाखा देबो गोबांबा जोंनि Tiprasa उकिल रखौ फायना मुजुजा दङ दरक टिभिनि बिभिन्न सामुं दङबो बिनि फायमानि मालिक দেখুন যখন আপনার কাজ স্টার্ট করার পক্ষে আপনাদেরকে যে যারা ক্লেম করছে তারা তো অবজেকশন করছে তখন তো আপনারা লফুলি কোনো একটা নোটিশ বা তার তোমাদের কী ডকুমেন্ট আছে সেটা আপনাদের নোটিশ সার্ভ করার এটা ল্যান্ড অ্যাকুইজিশন একটা বলে দিই এটা কি আপনি কি বলেন না ওনাদের তো কোনো ডকুমেন্ট সেখানে নেই তো ওনাদের যেই জায়গাটা ওনারা যে অকুপাই করছে বা কিছু নেই তো আপনাদের যে পাট্টা আছে পাট্টা তো সে ফরেস্টের পাট্টা তো সবসময় ফরেস্টের জায়গা তো হয় খাস লেন্ডে তো কোনো পাট্টা হয় না তারপর পরে কাজ লেন্ডে একটা করা হয় মানে পুরুষ বসবাস করছে ইনহারেন্ট রাইট এটা তো কাজ করে রাখছে এটা তো গভর্নমেন্টের ব্যাপার ইনস্টিটিউট মানে এইখানে আমি তো প্রথমেই বলছি ইগনোরেন্সি বা ইলিটারেট হ্যাঁ সব জায়গায় তো অ্যালটমেন্ট দেওয়ার জন্য প্রত্যেকটি ভিলেজ কমিটি সব তহসিলের মধ্যে একটা সাব কমিটি আছে যেন অ্যালটমেন্ট কমিটি এই অ্যালটমেন্ট কমিটিটা অন্তত এই ভিলেজ কমিটি থেকে রেগুলেশন আপনারা যে এই যে জমিটা ইউজ করবো আপনার কি ভিলেজ কমিটির কোনো রেগুলেশন আসবে সরকার তো আপনার যখন কিছু এটা যদি হয় তাহলে এটা দেন এটা আপনি তো ঠিক আছে যদি আমরা তো এটা We have just visited the land. Yeah. We have also seen some cultivation of paddy and other crops, including pineapple and banana. So whether any compensation was issued against them or compensation was given? it is seen that when start the work after few days they start the cultivation and they have construct one temporary GCC housing with places. After one the PWD start the work. So in this case also we assume that as per guideline we have no any compensation. Sir, I want to know something. Yeah. That the view of the villagers and the view of the authority, there is some contradiction because the villager says that the victim person is possessing the land and cultivating crops and living surviving in this place since from 7th generation of his family. So
you are just saying that before you are studying 1 month, they have cultivated the crops. Yes. But villagers are saying that they are cultivating in the same places since from 7th generation. So, what do you say about this? I am telling actually that when you initiate proposal, then the area was fully determined. There was no cultivation, no any other. Sorry, villagers are saying that. Villagers telling that If we have physically inspected the same place before initiating the project. আর একটা কথা আমার বড় কথা বলেন। যেগুলো আমি আবহাওয়া দেখছি একটা আরবিআই সেটা হওয়ার জন্য সাকিব হয়ে গেছে 3 বছর ধরে আছে ফাইট করে আরবিআই আপনার এই জমিটা এইভাবে এইভাবে একটা সাইন দিয়েছেন এটা তো ধরুন এটা সাইড অফ আরবিআই কেন দিলে আমাদের তো জানা নেই আমাদের তো অলরেডি যত ত্রিপাশা লোকরং থানি এবং যত গুড ফেইথ সিটিজেনশিপ থানি চিনি আপিল जों तिनि नखासिनि बुखौ थांनाय साथदों मानसिनि सुबा सुंमाय होनो गोबां काका कपावनि तंजमानि बंनि हा जेटा जों खोनाका कुसुम बर 7-8 जेनेरेशन अर्थात आदि राजानि आमालनि सिमिन अर बर तंग तंगनि अ जागा बरा ब बिसा बिसिनि गेप फ्राय खायो हग्र खायसाव आबा खेता फियाबा अ गामिनि बरनो मुथुइसे आबा हायका ताबुक जे अमरपुर नगर पंचायत जागा बर एलाइनमेन्ट फायो ताबा आरो कायसा प्रजेक्ट खाना दंखा डाम्पिं যেটা আরো কসকুসুমনি কাইসা আপনা কখানা বাগৈ কাম খিমনানি বাগৈ গাসিনি বড় রক যে খান তংমা জায়গা মা দেখাই তংমানি আবুন টিএস जों তাবো তিনরব जों ত্রিপুরা লয় ইন্ডিজিনাস পিপল লয়ার এসোসিয়েশন जों खरागुरि फेका ताइ जों बर्नसु बाना बागै जों किसान मिसर रेखा ता पार्सोनाल जों खरा एजिएम मेमालायका जे बरम गोनां एजिएम बिजे सिंहा बाय ताइ जों बरम साबो साका যে অ জাগানো ইয়াকাদি সরকার হইতে নিশ্চিত সাকা আপিল ফ্লাইকা এই বড় তার সঙ্গে আবার লেখা দরকার তাবো বিসিঙ্গ অরব পাশাপাশি সিনার बर' शिशु कालचाराव नायसोनो दिनै बर'नि आदं अकरार अर गोथौ फाइजाक बर' बसुं एबाक्सनाव बर' अकलायका बिक्रम जय बाबु बिक्रम जय रियांनि इंगै गाबोन खाजान ताथु बुखुरक ताबुकजों तो स्राय जों साका सिनि जे लिगेल इथिक्स ताम चंसो आबो मोताबेक सिनर बायने माने अब जिरो अर्थात कोनो आइन बेरो लिराखै कुइ अमसनो एकदम हगै हुयै अमा हेके कोनो लिगेल इस्यु बक नोटिस ताबुक अमा प्रश्न खायका एसडीएम नो কোনো নোটিস খাইকা কোনো কিছু প্রকার টং করে মুংসাবাব পুরোপুরি মালে ফুং মালিয়া বড় পুঙো মালিয়া আবনি বাগিনো তাওয়ানাদি নরক जों पाल थानसाखौ जागानो जेखापानो सिनि बरंनि जागा अ जागानो जों आरावा खालायरिया गाव गामिनि बर आंखायनाय नर बोसां साल थानसाख्लायै अपनो जेखापानो नरं गामि जतनि खटिंनाय जों आरो खायरिया आरो कायसा पलुसन नाय मानाम सोराम थांगाय जेर बेराम बेमु गोनां बैनाय गाबोन बागैनो अपनो गामि बरक नरक सातना फायै सिभिल राइट्स ताम जे बर' रंनि बाथ' नागरिक रंनि अधिकार दं आबन्थि सभा खायमा थानाय जों लिगेलिटिबो जों यांथि खायथानाय ता पासापासि जारा विभिन्न अर्गानाइजेशन विभिन्न जारा गुड फेथ गुड हार्ट बर' रं कयो नरक बर' मुसुबाना बगे जतन फायदि बन सासिं हुंता वानसा तातनि मसिन दफानि प्रब्लेम बिनि प्रब्लेम सिन जतन दफनि प्रासा दफान प्रब्लेम वानसा दासना हामबाय आंनि कमथा काटे नेक्स्ट साइड